Thank you, Jesus. We give you praise and glory, my Father. Hallelujah. Hallelujah. तेरा शुक्र है खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम को हम इज्जत और जलाल देते हैं। तेरा शुक्र हो खुदा, तू जो हमें जोर बख्शता है उकाबों की तरह, असर नौजवान करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे हुजूर आए हैं, तेरा शुक्र हो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you praise and glory, my Lord. We give you praise and glory. Tera shukr. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 खुदाम यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको पास्टर फिलिमन जॉर्ज का फिर से सलाम और एडिफाई की तमाम कलीसिया की तरफ से आप लोगों को सलाम करता हूं। और खुदा का शुक्र हो, आज हम लोगों ने प्रस्तुति के वसीला से और खुदा की जब हमने 27 पे प्रस्तुति की है, हमें बरकत मिली है। हालेलुया। आप में से जितने हैं जिन्होंने आज प्रस्तुति के वसीला से बरकत पाई है, और जब हम प्रस्तुति स्टार्ट करने को थे तो एक बात कही गई थी, प्रोक्लेम की गई थी कि आज हमारे बंधन टूटने को है। हालेलुया। आप में से कितने हैं जिन्होंने प्रस्तुति के दौरान खुदा के मसा को महसूस किया, उसकी हुजूरी को, उसकी कुदरत को, उसको आपने महसूस किया और खुदा ने आपको छुआ है? अगर आपको बरकत मिली है तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट्स कीजिए। और साथ में मैं आपको एक और बात आज बताना चाहता हूं। आज हम फिर से खुदा की हुजूरी में हैं, खुदा के कलाम में से सीखने को है, और तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम फिर खुदा के जोर में, खुदा की कुव्वत में, उसमें हम बढ़ने को हैं। हालेलुया। और वो आज फिर से वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवा की तवानाई को ज्यादा करता है। हालेलुया। आज आपको खुदा एक नया जोर देने को है, लेकिन उसमें हमें सीखना है। आज आपको खुदा एक नया जोर देने को है, नई कुव्वत, एक नई तवानाई देने को है, और आज आप उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे। हालेलुया। और आप दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I welcome each and every one of you. Hallelujah. खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। और जितने लोग आगे हैं, प्लीज इस स्ट्रीम को आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करें ताकि लोगों को बरकत मिल सके। आमीन। आप जो बरकत हासिल कर रहे हैं वही बरकत दूसरों को भी मिल सके। आमीन। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are we live? Oh yes, we are live. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much, Pastor. और मेरे पास आना शुरू हो गए हैं कमेंट्स। आप लोग हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Like an eagle, उकाबों की तरह। हालेलुया। और कितने आप में से तैयार हैं? मेरी आवाज अगर आप लोगों को क्लियर आ रही है तो प्लीज जरूर बताएं, कमेंट करके हमें बताएं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र है खुदा। ऐ जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरी हुजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी कुव्वत के लिए तूने आज हमें बरकत दी है। तूने प्रस्तुति 27 के वसीला से हमारे बंधनों को तोड़ा है, तूने हमें बहाल किया है, तूने आज फिर से हमें उठा खड़ा किया है। हमारे बंधन टूटे हैं। हमने जब तेरी प्रस्तुति की है, हमने जब तुझ जिंदा खुदा की सताइश की है, तो हम इस बात को जानते हैं हमारी जिंदगी में वो बंधन जो शैतान ने बांधे हैं वो सब टूट गए हैं। आपकी जिंदगी में बंधन टूट चुके हैं। और खुदा, आज जब हम तेरे कलाम में से सुनने को है, हम तेरी आवाज को जब आज सुनने को है, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। रूह कुदस, तेरी हुजूरी को, तेरी मामलों को मानते हैं। रूह कुदस, तू जो अच्छा मददगार है, तू जो सिखाता है, तू जो बताता है, तू जो याद दिलाता है, आज तू हमारी मदद कर। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन जी, आमीन। God bless you, God bless you everyone, God bless you। खुदा हम सबको बरकत दे। Whoa, hallelujah. I feel so refreshed. I feel power. I feel the fire. I feel the presence of Holy Spirit जो यहाँ पर मौजूद है, जो आपको छूने को है, जो आपको छू रही है।
यीशु के नाम में उस बरकत को लेने को तैयार हो जाए। आमीन आमीन आमीन। वो जो जिंदा खुदा है, वो जो गिरारा हुआ खुदा है। Now we have eagles here. We have the eagles here. We have eagles here. One eagle is here. See, one eagle is here. One eagle is here. This side, one eagle is here. And the eagles are watching. And the eagles are watching. Christian eagles are watching. उकाब जो है, उकाब वो एक जोर का निशान है और तवानाई का निशान है, वो लीडरशिप का निशान है। उकाब और उकाबों की मानेद, आए मेरे साथ मिलकर यसाया उसका 40 बाब और उसकी 31 आयत हम पढ़ेंगे। लेकिन खुदामंद का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानेद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया हालेलुया। वो उकाबों की मानेद like eagles, say with me like eagles, say with me like eagles, and say today I am going to soar, I am going to fly high। आज मैं ईमान के साथ, कुव्वत के साथ, कुदरत के साथ उकाब की तरह आसमानों में उन बुलंदियों पर उड़ूंगा और मुझे जोर देने वाला मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। जो मुझे जोर देता है और वो उससे बड़ा है, जो इस जहान में है वो उससे बड़ा है, जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है वो जो हमें जोर देता है वो उससे बड़ा है, जो आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए, who comes to steal, kill and destroy, जो तबाह बर्बाद करने के लिए आता है, वो हमारा खुदा जिससे हम जोर पाते हैं वो उससे बड़ा है और कहीं बड़ा है। और आज वो आपको और मुझे और हम सबको नया जोर दे रहा है। Are you ready to take that? क्या आप उस जोर को हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस जोर को हासिल करने के लिए तैयार हैं? Please let me know if you are ready। अगर आप एक्सपेक्टेंट हार्ट के साथ आए हैं कि आज आपको खुदा एक नया जोर देने को है, बहाली देने को है, कुव्वत देने को है, आप फिर से वो ऊंचाइयों पे उड़ेंगे, आप फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे। और खासतौर पर वो अगर आप में से कोई ऐसा है जो दुख और तकलीफ में से गुजर रहा है, तो एक बात याद रखिए, this is the day that God has made for you। This is the time। अगर आप सुन रहे हैं, आप अपने आप को अपनी रूह में, अपने within your spirit और अपने दिल में, अपने अंदर आप अपने आप को बहुत कमतर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो ये वक्त है वो आपको बहाल कर रहा है, वो आपको उठा खड़ा करने को है। हालेलुया। कितने हैं जो आज नया जोर हासिल करेंगे? मैं करूंगा। I need in comments, I need in comments। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको बरकत मिल रही है दूसरों के साथ शेयर करें। आज बड़ी खास हम आयत देखने को है। आज ये मरकजी आयत हमारी नहीं है जो मैंने पढ़ी है, मरकजी आयत हमारी दूसरी है। मैं फिर से इस आयत को आपके साथ पढ़ देता हूँ। और जैसा पहले मैंने कहा है कि we have eagles here। And one eagle is this, and I have few eagles here। और ये एक ईगल सामने जो देख रहा है मुझे स्क्रीन पर, आपको खुदा नया जोर दे रहा है। आमीन। खुदा आपको नया जोर दे रहा है। अपने दिलों पर हाथ रखें। Put your hand on your heart and say, God, I need you। खुदा मुझे तेरी जरूरत है। अपने हाथ को अपने दिल पर रखें और कहें, ऐ खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे इस वक्त तेरी जरूरत है, मुझे बहाल कर। और लिखा है लेकिन खुदामंद का इंतजार करने वाले कहें, ऐ खुदा मैं तेरा इंतजार करता हूँ।
میں تیرا انتظار اس وقت کر رہا ہوں. مجھے تیری برکت کی ضرورت ہے, مجھے تیری ضرورت ہے, مجھے تو چاہیے. میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرے چہرے کا مشتاق ہوں, اس کے دیدار کا مشتاق ہوں, میں تیرے چہرے کے دیدار کا مشتاق ہوں. آج مجھے تیری ضرورت ہے. And he has come down to bless you. Hallelujah. آپ تھکے ہوئے ہیں, کمزور ہیں, اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کر رہی ہیں. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. او شکر ربا سے چلے ربے, نوجوان بھی تھک جائیں گے. اور اگر آپ فرسٹریٹ ہیں کہ میں تو اپنی جوانی میں میں اتنا لیٹ بیک کیسے ہو گیا ہوں, میں اتنا کمزور کیسے ہو گیا ہوں, میں اتنا زیادہ تکلیف میں کیسے آ گیا ہوں, تو وہ کمزوروں کو وہ نوجوان پر لکھا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے. آپ سورما تھے, آپ مضبوط تھے, آپ بڑھ کر ان ساری چیزوں کو حاصل کر لیتے تھے, آپ فتح حاصل کر لیتے تھے, لیکن آپ بھی کمزور پڑ گئے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, خوشخبری آپ کے لیے ہے, لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے, وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے, وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. I feel thick anointing of Holy Spirit here. آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا کی حضوری کو محسوس کر رہے ہیں, اور کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آج مجھے برکت ملنے کو ہے. Hallelujah. آئے میرے ساتھ مل کر حوالہ آپ نکالیں گے. استثناء اس کا 32 باب. ہم نے عقابوں کے لیے یہ آیات کو بہت سنا, پڑھا اور دیکھا ہے. آئیں آج ایک اور آیت بھی بائبل میں سے پڑھیں. Hallelujah. یہاں پر 32 آیت استثناء اس کا 32 باب, Deuteronomy chapter 32 verse 11, اس کی 11ویں آیت. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. اور یہاں پر لکھا ہے جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے, ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا. Hallelujah. Now this is what is written about God. یہ خدا کے بارے میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ جیسے عقاب اپنے گھونسلوں کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے, ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے اوپر اٹھا لیا. ویسے ہی, اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عقاب ایک بڑا زور والا, ایک بڑا مائٹی وہ پرندہ ہے, وہ کنگ ہے پرندوں کا, اور وہ بڑے زور سے اڑتا ہے, وہ اپنے شکار کو ایم کرتا ہے, وہ بڑی تیزی کے ساتھ اڑتا ہے, بڑی رفتار کے ساتھ اڑتا ہے. وہ جب اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور وہ اس ہوا کو, جو ہوا کا رخ, ہوا کا زور بہت تیز ہوتا ہے, اس کو وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور بلندیوں پر اڑتا ہے, اور بڑی بلندی سے وہ اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور جھپٹ کر ایک ہی جھپٹی میں اس کو اٹھا لیتا ہے. اور کیا لکھا ہے کہ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے, ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا. کن کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا؟ خدا نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, عقاب کیا کرتا ہے. عقاب وہ اپنے ایگلیٹس کو, جو اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ جب وہ اس گھونسلے میں ہوتے ہیں, سب سے پہلے عقاب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. عقاب اور ان کا جو سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے ان انڈوں کا اور پھر ان بچوں کا, وہ ہوتا ہے سانپ. آتا ہے اور تاکہ ان بچوں کو یا ان انڈوں کو کھا جائے, اور عقاب ان کی حفاظت کرتا ہے. عقاب جانتا ہے ان کی حفاظت کرنا. آج جب ہم اس پیرائے میں جو بات ہم کر رہے ہیں, it is about you. یہ دو لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے and at the same time عقاب کی جب ہم بات کر رہے ہیں, we are talking about God. کہ اس میں یہاں پر جو لکھا ہے عقاب کی معنی, ہم خدا کے بارے میں بھی بات کریں گے, ہم اپنے بارے میں بھی بعد میں بات کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہاللیلویا. اور کیا کرتا ہے عقاب اس دشمن کو,
وہ اٹھا لیتا ہے, وہ اس کو پٹکتا ہے, اس کو وہ ان بڑی کیا کہیں گے, بڑے اونچائیاں چوٹیوں پہ ان کے ساتھ اس کو مارتا ہے تاکہ وہ جو سانپ ہے اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے. اور پھر عقاب جو ہے وہ اپنے بچوں کو کمفرٹ بھی دیتا ہے, اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا گھونسلہ بناتا ہے, اس کے اندر رکھتا ہے اور پھر ان کو خوراک بھی دیتا ہے, لا کر ان کے لیے میٹ, اچھا میٹ, زبردست گوشت, مچھلی کبھی. اور عقاب تو جو ہے وہ ہم نے بہت ساری ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں, اگر آپ نے نہیں کی تو ضرور دیکھیے گا کہ عقاب کس طور پر اپنے زور میں جھپٹ کر وہ ان کو بکریوں کو بھی اٹھا لیتا ہے. I was talking to my son, I was showing him, میں عزائیہ کے ساتھ بات کر رہا تھا اور عزائیہ کو کہا کہ عزائیہ you don't go out, باہر عقاب ہے, باہر ایگل ہے, because وہ بکری کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے تو تجھے بھی لے جائے گا, he will pick you, and he was laughing. اور عقاب جو ہے وہ آتا ہے, وہ اٹھا کر لے کر جاتا ہے اور لے جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کبھی بھیڑ کا گوشت, کبھی بکری کا گوشت, کبھی وہ اس کا مچھلی کا گوشت, اور وہ ان کو لا کے گوشت دیتا ہے. عقاب ان کی خوراک ان کو مہیا کرتا ہے, ان کو دے رہا ہوتا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے, and we feel so cozy, ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس وقت ہم جب خدا یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں, جب ہم اس میں نجات پا لیتے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ جب ہم آتے ہیں, خدا باپ کو اپنا باپ قبول کرتے ہیں, تو پھر ہم اس کے حضور, اس کے بچے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ہم اس وقت کبھی we are not mature enough, ہمیں گرو کرنا ہے, لیکن میچورٹی پھر ہماری کیسے آتی ہے. عقاب اپنے بچوں کو گھونسلے میں رکھتا ہے, and then what happens, پھر وہ اس گھونسلے کو تباہ کر دیتا ہے, اس گھونسلے کو تباہ کر دیتا ہے. وہ اپنے ایگلٹس کو لیتا ہے اور بلندی سے چھوڑ دیتا ہے. He lets them fly, وہ ان کو گرنے دیتا ہے. اور جب وہ ایگلٹ اور وہ جب وہ بچہ جو عقاب کا بچہ ہے, جب وہ اونچائی سے گر رہا ہوتا ہے, وہ بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہوگا, او واو اٹ واز سو گڈ, اتنا اچھا تھا کہ میری ماں, میرا باپ, وہ عقاب جو ہے جو میرا خیال رکھنے والا ہے, میری ماں مجھے لا کے مہیا کرتی رہی ہے, مجھے کھلاتی رہی ہے, مجھے بڑا کرتی رہی ہے, اور اب میں اس جگہ پر آیا ہوں, اینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ, یہ کیا ہوا ہے, یہ ان کو کیا ہو گیا, پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں. گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے, he lets you go out. اور پھر جب وہ تیزی سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بڑبڑانا شروع کرتے ہیں, وہاں پر وہ اڑنا سیکھنا شروع کرتے ہیں. اور بیان اسی وقت اسی طرح اگر آج آپ مشکلوں میں, تکلیفوں میں ہیں, آپ مشکلوں اور تکلیفوں میں سے گزریں گے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسیحی زندگی جو ہے, مسیحی زندگی یہ نہیں ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو اس کے بعد میری زندگی سے ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی, سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کے اندر تسلی آ جائے گی, یہ سب سے بڑا کام ہوگا. آپ کے اندر نیا زور آ جائے گا تاکہ آپ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں جن سے آپ گزر رہے ہیں, اور خدا آپ کو ان حالات میں سے گزرنے دے گا. وہ آپ کے ساتھ ہوگا, وہ آپ کو گرنے دے گا, وہ آپ کو ان ہوا کے تھپیڑوں کو کھانے دے گا. وہ ہوا جو آپ کو تھپڑ مارے گی, وہ حالات جو آپ کو جھنجھوڑ دیں گے, وہ حالات جو آپ کو رونے پر مجبور کر دیں گے, آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. You will not feel him around, آپ اس کو اپنے ارد گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اور جب آپ گر رہے ہوں گے, اور عقاب کا بچہ جب گرنے والا ہوتا ہے, عقاب بڑی برق رفتاری سے آتا ہے اور اس کو اپنے پروں کو اٹھا کے پھر لے جاتا ہے, just like eagle. جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے, ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا. ہاللیلویا. جب آپ گر رہے ہوں گے, جب آپ اس تمام طوفان کا سامنا کر رہے ہوں گے, اس طوفان کا سامنا جو آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں, جب آپ کا دشمن, آپ کو ستانے والے, آپ کے اپنی پریشانیاں, جب آپ کی زندگی کے حالات سب مشکل ہو جائیں گے اور آپ تھپیڑے کھا رہے ہوں گے, I tell you one thing, the most important lessons
we have learned the hard way. हम लोगों ने मुश्किल लेसन्स जो सीखे हैं अपनी जिंदगी के, वो हमने अपने तमाम मुश्किल हालात में सीखे हैं। हालेलुया। अगर आपको बी वेरी, अपने साथ सच बोले, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास आपके साथ खुदा नहीं है, इन हालात में खुदा ने आपको छोड़ दिया है और आप उन हवाओं में, उन तूफानों में, आप तो उसके आदी नहीं थे, आप तो उस खूबसूरत नेस्ट में रहने के आदी थे जहां पर बाहर चाहे -30 हो, -50 हो, वेदर कुछ भी हो, बाहर आंधी और तूफान हो, आपको आपका खुदा बाप वो अपने पैरों को फैलाकर आपको थाम लेता था, आपको कवर करता था, उसकी गरमाइश से आप महफूज रहते थे। और एंड नाउ ऑल ऑफ सडन क्या हो गया है, ऑल ऑफ सडन क्या हो गया है कि वहां पर आपको ना तो खुदा नजर आ रहा है, ना उसकी गरमाइश नजर आ रही है, बल्कि आप हवा में से फेंक दिए गए हैं। आपको तूफान नजर आ रहा है, उस तूफान का आप हिस्सा बन चुके हुए हैं और आप बड़ी तेजी के साथ गहराइयों की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी मौत को, आप अपने फेलियर को, आप अपने नुकसान को, आप गिरते हुए बिल्कुल अपने सामने महसूस कर रहे हैं। I want to tell you today, खुदा आपसे प्यार करता है, वो आता है अपने पैरों पर फिर उठा कर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को खुदा ने बरकत देनी थी। यूसुफ, उसने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसने क्या देखा है, और वो ख्वाब देख रहा है और वो ख्वाब बयान भी कर रहा है। और यूसुफ ने ख्वाब में 2 ख्वाब देखे उसने, और उसने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया है। ये 45-37 चैप्टर का 5वीं आयत है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। Another eagle in the making, another eagle in the making। आप में से कोई यूसुफ है जिसको ये पता है कि खुदा ने मेरे साथ बात की थी, खुदा ने मुझे तैयार किया है, खुदा मुझे मजबूत कर रहा है, खुदा ने मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे तरक्की देने के लिए बुलाया है, खुदा ने तो मुझे सरफराजी की बात की थी, खुदा ने तो मेरे साथ कलाम किया था कि मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तेरी हदूद को बढ़ाऊंगा और मैं तुझे बाइसे बरकत बनाऊंगा और तुझे लोग तेरे सामने झुक जाएंगे, वो तेरी अथॉरिटी को, तेरी बरकत को, वो सब कुछ को मानेंगे। और ये क्या हो रहा है? आइए यहां देखें क्या हो रहा है। Eagle on the making, like an eagle. Say, I am in the making. I am in the making. Say, I am in the making. I am in the making. I am in the making to be strong, to be stronger, to be good enough. I am in the making to be an eagle, a mighty eagle, a mighty eagle. और क्या हो रहा है? और यूसुफ ने उनको फिर उसने दूसरा ख्वाब देख लिया जी। पहला ख्वाब हाले खत्म नहीं होया सी, भाइयों को हजम नहीं होया सी, दूसरा ख्वाब भी उन्होंने देख लिया और उसने दूसरा ख्वाब भी देखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया है। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। यूसुफ जिसको खुदा ने बरकत के लिए बुलाया था, यूसुफ, जोसेफ who was destined to be a
blessed man. Joseph, who was destined to be not only be a blessed man, but to be a blessing. बहुत दफा हमें खुदा ने अपने लिए, हमें खुदा ने ना सिर्फ हमें बरकत के लिए बुलाया है, ना सिर्फ हमें बरकत देने के लिए, बल्कि हमें बाइस बरकत होने के लिए बुलाया है. उसने हमें तैयार किया कि हम बाइस बरकत हों. लेकिन the preparation time, I need water. The preparation time. Yes, I need water during the preparation time. Yes, I need nourishment during the preparation time. Yes, I need the pressure during the nourishment time. और बीज को जब वो बोया जाता है, तो जब वो सॉइल में जाता है, वो अंधेरे में रहता है, वो गुम हो जाता है, वो गुमनामी में चला जाता है, वो उस गर्द में चला जाता है, वो उस मिट्टी में चला जाता है, और वो उसको अगर पानी भी चाहिए, पानी उसको चाहिए है वहां पर अंदर, वहां पर चीजें things get so muddy as well. लेकिन वो जो बीज है वो तैयार हो रहा है. और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक ईगलेट जो है वो ईगल बनने के लिए तैयार हो रहा है. और यूसुफ को खुदा ने बरकत दी थी, यूसुफ को खुदा ने बुलाया था, और यूसुफ जो है उसने वो ख्वाब डिक्लेयर कर दिए हैं. और यूसुफ के साथ क्या हुआ है कि फौरन ही वो सरफराज हो गया है. नो, इट टुक हिम टाइम. वो यूसुफ जिसको खुदा ने पढ़ने के लिए बुलाया था, पेट में फेंक दिया गया, उस घड़े में फेंक दिया गया है. कहे मेरा वो गढ़ा मुझे रोक नहीं सकता. My pit cannot hold me anymore. Say it. मेरा ये गढ़ा, अगर आप किसी गड्ढे में हैं, कहे मेरा ये गढ़ा मुझे रोक नहीं सकता. This pit cannot hold me for long. This pit cannot hold me any longer. ये गड़ा अब मुझे और मजीद रोक नहीं सकता है. उस गड़े में फेंक दिया गया. उस गड़े के बाद उसको बेच दिया गया. भाइयों ने उसको बेच दिया है, और वो इस्माइलियों के हाथ बेच दिया है. इस्माइलियों से फिर वो मिस्र में चला गया है, पोतीफर के हाँ वो वहां बेच दिया गया है. वहां पर खुदा ने उसको सरफराजी दी है, घर का इंचार्ज बना दिया गया है. Oh wow, now it seems like dream is coming true. ख्वाब सच्चा होता नजर आ रहा है. पोतीफर कोई आम शख्स नहीं था. I don't have time to define and explain about Potiphar, लेकिन वो कि आम शख्स नहीं था. उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, और वो उसके घर का उसको इंचार्ज बना दिया गया है. और यूसुफ देख रहा है, I've been elevated. और अब अगर यूसुफ वहां पर, क्योंकि वो जो ईगल है, who is in the making, वहां पर उसको नहीं रहना है. और पोतीफर के घर क्या हुआ जी? Can anyone tell? Meanwhile, I'll take water. Can anyone tell वहां पर क्या हुआ है? Hallelujah. Eagles in the making. और वहां पर क्या हुआ है? पोतीफर की बीवी उसके साथ वो she wanted to have sex with him. वो उसके साथ she wanted to sleep with him. वो उसके साथ बदकारी करना चाहती थी. और यूसुफ जवान था, और यूसुफ के अंदर भी खून जोश मारता था. उसका खून बहुत पहले बड़ा जोश मारता था, और उसकी हम वो देखते हैं कि उसका खून इतना जोश मारता था कि वो एकदम जाके डिक्लेयर कर देता अपने भाइयों को भी. और उसके बाद भी he was very energetic. उसके अंदर भी खून तोड़ता था. वो जवान था, लेकिन उसमें उसके सबसे ज्यादा जो एक चीज उसके अंदर तोड़ रही थी, वो थी खुदा खौफी. वो था खुदा का प्यार. वो था खुदा के साथ जुड़े रहना. वो था खुदा के हाथ के नीचे रहना. और हम देखते हैं कि जहां जहां पर भी उसने सरफराजी पाई है, वहां पर हम देखते हैं कि खुदा का हाथ यूसुफ पर था. खुदा यूसुफ के साथ था, क्योंकि यूसुफ भी खुदा के साथ था. और उसने क्या किया है? उसने वो गुनाह देखा है, वो उस गुनाह के साथ उसने समझौता नहीं किया है. वो because he was an eagle, he did not settle to be a कुकड़. कुकड़ तो बन गया सी ना, हाँ वो मुर्गा बन गया हुआ था, लड़ने वाला. वो सील कुकड़ होते हैं ना. He was already at that place.
اور اب اگر وہ مالک کی بیوی, she had all the influences on Potiphar کے اوپر اس کے سارے انفلوئنسز تھے, اگر وہ اس وقت اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا یہ سوچتے ہوئے کہ میں تو پوتیفر سے بہت ساری چیزیں کرا سکتا ہوں اس کے تھرو, وہ یہ سوچ سکتا تھا, لیکن کیونکہ وہ خدا کے ساتھ تھا, خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا, خدا خوفی تھی اس کے اندر, خدا سے پیار کرتا تھا, اس نے اس گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے. اس پر الزام لگایا گیا ہے, اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے. یس, بدکاری was the right word I was trying to find out earlier. اس نے بدکاری کا اس پہ الزام لگایا گیا ہے اور پھر اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. Oh wow, what is this happening? اب تو میں نے اڑنا شروع کیا ہے, اب تو میں نے اڑنا شروع کیا ہے. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری زندگی میں چیزیں بری ہوئیں اور پھر جب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئیں اور پھر سے چیزیں خراب ہو گئیں. اینڈ دیٹ از دا ٹائم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے, خداوند تو نے مجھے پھر کیوں چھوڑ دیا ہے. پھر آپ اپنے آپ کے اندر ایک تکلیف شروع ہو جاتی ہے. شیطان جو آپ کو ہارا ہوا ہر وقت دکھانا چاہتا ہے, آپ کو ہر وقت وہ یہ محسوس کراتے رہنا چاہتا ہے کہ آپ ہارے ہوئے ہیں, آپ شکست خوردہ ہیں. وہ یسوع کی فتح سے آپ کی نظریں ہٹا کر آپ کی ہار کے اوپر لگاتے رہنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو جیتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. وہ جانتا ہے کہ آپ فاتح ہیں, کہ آپ فاتح خدا کو پیار کرتے ہیں, اور وہی فتح مند خدا آپ کو سنبھالتا ہے, آپ کو سنبھالے گا, اس نے سنبھالا ہے. اور یہاں پر کیا ہوا ہے, یوسف پھر سے کہاں چلا گیا جی؟ He was back again. Where? وہ پھر جیل میں ڈال دیا گیا ہے. ترقی آئی ہے, جیل میں ڈال دیا گیا. I'll cut the story short. اور پھر وہ جیل میں جب ڈالا گیا ہے, وہاں پر ساکی اور نانپاز, ان دونوں نے, جو بادشاہ کا ساکی تھا اور نانپاز تھا, ان دونوں نے وہاں پر خواب دیکھا ہے, اور یوسف نے اس خواب کی تعبیر کی ہے, اور نانپاز جو ہے اس کو رہائی مل گئی ہے. اور یوسف نے اس کو کہا کہ جب نانپاز نہیں, جو ساکی تھا اس کو رہائی مل گئی ہے, اور نانپاز جو تھا اس کے خواب جس طور پر تعبیر یوسف نے کی کہ جو ساکی ہے وہ رہا ہوگا اور نانپاز جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا, پھانسی دی جائے گی, ویسا ہی ہوا. اور ساکی کو اس نے کہا کہ جب تو اپنے محل میں جائے, بادشاہ کے پاس جائے, تو اس سے میرے لیے درخواست کرنا. Now he was thinking the good days are coming. Oh wow, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے, اب تو انفلوئنشل بندے کو میں نے اس کی جو خواب ہے اس کی تعبیر کر دی ہے, اب چیزیں اچھی ہو گئی ہیں, اب چیزیں اچھی ہونے والی ہیں, اب چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں. اور وہ جا کر بھول گیا, 2 سال تک بھولا رہا, جب تک فرعون کو خواب نہ آیا. اور فرعون نے وہ خواب دیکھا, اور فرعون کے خواب کی تعبیر کسی کے پاس نہیں تھی. پھر ساکی کو یاد آیا, یوسف کو بلایا گیا. اب آپ یہ دیکھیں, this eagle who was in the making, he was not, وہ پہلے ہی دن ایگل نہیں بن گیا ہے, اس نے ان تپیڑوں کو کھایا ہے, ہوا کے ان آندھیوں کو ان کا سامنا کیا ہے, اور وہ ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس سے تیسرے پروسیس میں, ان تمام چیزوں میں سے وہ گزرا ہے. اور خدا اس کو مضبوط کرتا گیا, خدا اس کے ساتھ تھا, اور وہ خدا کے ساتھ تھا. اور پھر جب فرعون کے اس کے محل میں اس کو لے کر گئے ہیں, اور اس نے اس کے خواب کی تعبیر کی ہے, and the eagle was there, اور اس کو ملک مصر کا حاکم بنا دیا گیا ہے. ہاللویہ, اس کو ملک مصر کا حاکم بنا دیا گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے سے پہلے اس کو اس ہوا کے تھپیڑے کھانے تھے, اس کو ان طوفانوں کا سامنا کرنا تھا, ان تمام طوفانوں کا, ان مشکلوں کا, ان کٹھنائیوں کا سامنا کرنا تھا, جس کے بعد جا کر وہ ایک مضبوط ایگل بن سکتا. ایگلٹ کو یہ سب کچھ دیکھنا ہے. وہ پہلے دن ہی سے ایگل نہیں بن جاتا. ایگلٹ ریمینز ایگلٹ. جو اس کا عقاب کا بچہ ہے وہ ہوتا تو اس کے اندر تو عقاب ہی ہے, اس کی سرشت میں عقاب ہونا ہے, لیکن اس کے لیے اس کی اس سرشت کو پورے طور پر آپریٹ کرنے کے لیے اس کو ان تمام طوفانوں میں سے گزرنا ہے. اگر آج آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان طوفانوں میں سے گزر رہا ہے, ہاللویہ راشٹکالربا, آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا ہے جو ان طوفانوں کا سامنا کر رہا ہے, آپ اگر تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں, آپ خدا سے پیار کرتے ہیں, and remember one thing, like an eagle,
like an eagle. Who wants to be an eagle? Who wants to be an eagle? Who wants to I need one of my eagle back. Who wants to be an eagle? Who wants to be an eagle? I want to be an eagle. और खुदा आपको संभालेगा. आप उन तूफानों में से, उन मुश्किलों में से जिसमें से आप गुजर रहे हैं, उन मुश्किलों में से और उन चीजों में से जिसमें से आप गुजर रहे हैं, उन तूफानों को घबराए मत, घबराए मत, घबराए मत, घबराए मत, घबराए मत. कितने हैं जो अपना जोर हासिल करने के लिए आज तैयार हैं? हालेलुया. हालेलुया. प्लीज कम. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. आप जब गिर रहे होंगे, आप जब गिर रहे होंगे, आप हवा में गिर रहे होंगे, तो आपको खुदा संभालेगा. हालेलुया. आप उसमें आप बिल्कुल भी मर नहीं सकेंगे. थैंक यू वेरी मच. Dr. Ranad is with me. He was trying to hide himself, I think. Camera में से he was trying to hide. No, we just saw him. आप में से कितने हैं? I love this comment. Nothing comes without paying price. I could only see this comment. Thank you very much. Yes, Brother Khurram. कितनों को उकाबों की मानद जोर चाहिए. हमने ये वाला हवाला तो बहुत सुना, बहुत पढ़ा है, और इसको हम बहुत पढ़ते हैं, इसको हम बहुत देखते हैं कि लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे. वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे. लेकिन इससे पहले प्रोसेस और भी है. आपको खुदा का इंतजार करना है और उससे पहले इस प्रोसेस में से भी गुजरना है. जो उन तमाम, अगर आज आप मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर आज आप किसी तकलीफ से गुजरे, डोंट थिंक दैट गॉड हैज लेफ्ट यू. डोंट थिंक दैट गॉड हैज लेफ्ट यू. ये सब कुछ आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है. दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपको मजबूत उकाब बना रही है. उकाब के बच्चे मत बने रहे. और आपको पता है कि जब आप उकाब बनते हैं तो आपको अपने दुश्मन से कैसे लड़ना है. I want to tell you one thing. उकाब जो है वो जब अपने दुश्मन से लड़ता है, उसका बड़ा दुश्मन सांप है जो आके उसके बच्चों को खाना चाहता है, जो उसके बच्चों को मार देना चाहता है. वो इससे पहले के बच्चे पैदा हों, वो उन अंडों को पी जाना चाहता है. God has called you to be an eagle. खुदा ने आपको उकाब होने के लिए बुलाया है. और जब आप उकाबों की तरह जोर के साथ उड़ेंगे और आपको देखकर लोग निजात पाएंगे, जब फल पैदा होगा, आपके रूहानी बच्चे पैदा होंगे, तो फिर शैतान उनको मारने की कोशिश करेगा. ना सिर्फ शैतान उनको मारने की कोशिश करेगा, बल्कि शैतान आपको भी मारने की कोशिश करेगा. एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि जो ईगल है वो उसकी टेरिटरी में, सांप की टेरिटरी में कभी नहीं उसके साथ लड़ता है. वो उसको झपटता है, उठाता है और उसको हवा में ले जाता है, जहां पर जाकर सांप बेबस हो जाता है. सांप बड़ी कोशिश करता है उसको मारने के लिए, उसको डसने के लिए, कि उसको वो मार दे. उसके जो स्केल्स हैं पांव के, उसके ऊपर उसको उसका डंक जो है उसका असर नहीं होता और उसको हवा में ले जाता है. Stop fighting devil. Stop fighting your battles on your own turf. आप अपनी जगह पर, जो जगह आपने समझी हुई है, जहां पर आप हैं, उन जगहों पर लड़ना बंद करें. उस जगह में शैतान को, अपनी बैटल्स को ले जाएं जो खुदा ने आपके लिए तैयार की हैं. रोहानी मकामों में आप अपने उन स्पिरिट रैल्म में दुआ अपने घुटनों पर झुककर दुआ के जरिए आप इन बैटल्स को लड़ना शुरू करें. जब आप शैतान के साथ दुआ के जरिए लड़ेंगे, आप अपने हालात के खिलाफ दुआ के जरिए लड़ेंगे, शुक्रगुजारी के जरिए लड़ेंगे, सताइश और प्रस्तिश के जरिए लड़ेंगे, तो ये शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा. ये हालात आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे. वो आपके साथ होगा तो सही, वो आपके साथ हैंग हो रहा होगा, वो अब आपको नीचे लेके जाने की कोशिश भी करेगा, आपको डंक मारने की भी
कोशिश करेगा, आपके हालात आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके हालात आपको मायूस कर रहे हैं, आपकी बीमारी आपको मायूस कर रही है, आपकी तकलीफें आपको मायूस कर रही है। आज के क्राइसिस, आज के जो पैंडेमिक है वो हम सबको मायूस कर रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, इसकी वजह से जॉबलेस। Yes, I want to talk to those people who they lost their jobs, who have gone through anxiety, who are going through stress. मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. Stop fighting it. Stop fighting it in your physical. Stop fighting it. इसको लड़ना अपने जिस्म में बंद कर दे. Yes, आपने कोशिश करनी है, वो आपने नहीं रोकनी है, आपने कोशिश करते जाना है. और ईगल कभी रुकता नहीं है, वो आता है, उसको उठाता है शाम को, फिर से उसको पकड़ता है, फिर से झपटता है, लेके जाता है, वो उसको उन चट्टानों के साथ मारता है, उसको हवा में ले जाता है, वहां पर मारता है. और आप शैतान के टर्फ पर जाकर मत लड़े. शैतान के जहां पर शैतान ने जगह बनाई है वहां पर मत लड़े. आपने कोशिश जरूर करनी है, जान मारनी है सब कुछ के लिए, आपने सब करना है, लेकिन लड़ाई आपने अपने घुटनों पर करनी है. आप में ये जंग जो है ना ये खून और ना ये गोश्त से है, बल्कि उसके रूह से हो जाएगा. आमीन. उसके रूह से हो जाएगा, उसके रूह से हो जाएगा. अगर आज आप परेशान हैं, I want to encourage you. Proclaim, I am an eagle. Proclaim, I am an eagle. अब आपके लिए हम दुआ करने को हैं. Hallelujah. Oh, Rebbe Satarababa. आप में से कोई ऐसा जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, मैं हमेशा this is my best desire to call for salvation. This is the best sermon जो होता है, best sermon का best हिस्सा. I love it. अगर आप में से कोई ऐसा जिसने यीशु को कबूल नहीं किया है, आप में से कोई ऐसा जिसने यीशु को अपनी जिंदगी नहीं दी है, आप में से कोई ऐसा जो यीशु से प्यार तो करता था लेकिन फिर वापस चले गए अपनी जिंदगी में, आज अगर आप यीशु के पास वापस आना चाहते हैं, this is the time for you. This is the time for you, my brother, my sister. Become an eagle. आ जाएं, दोबारा वापस आ जाएं, यीशु के पास आ जाएं. आज आप अपनी जिंदगी यीशु को पहली दफा देना चाहते हैं, कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहता है, आप में से कोई ऐसा है, आप यहाँ पर अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, एक कमेंट में लिख सकते हैं कि I want to give my life to Jesus, या I want to give my life to Jesus again. और आपको लिखकर भेजेंगे, मैं अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता हूँ, मैं यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहता हूँ. I want to pray for you. और इसके बाद फिर हम दुआ करने को है. और आज खुदा दरवाजे खोल रहा है. आज खुदा आपकी जिंदगी में, खुदा ने आपको सिखाया है कि ये गिरना और उस हवा में उन तूफानों का सामना करना जरूरी है. We'll come to that later. But अगर आप में से कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को कबूल करना चाहता है, आज अपनी जिंदगी देना चाहता है, it's very easy. Remember, एक बात आपको याद रखनी होगी कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है. हालेलुया. यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है. अगर आप बाद में भी कुछ सुन रहा है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया है, उसको अपनी जिंदगी दे दें. उसको कहें, खुदाम यीशु, मैं अपने गुनाहों का इकरार करके आज मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूँ, और आज से मेरी जिंदगी तेरी हो, तू मेरी जिंदगी का मालिक हो, मुझे माफ कर, मैं दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में ना जाऊं, बल्कि मैं खुदाम यीशु तू मेरा निजात दहिंदा हो, मुझे मजबूत कर, रूह को दस से भर दे, यीशु के नाम में. आमीन, आमीन, हालेलुया. रबा शटला रबा. And now I'm talking to you guys जो निजात याफ्ता हैं, खुदा की निजात से आप उसको जानते हैं. और रशटे करे बेबे, खुदा जो यहाँ पर मौजूद है, वो जो काबू की तरह घोंसलों को हिलाता है, वो हमें बहुत दफा छोड़ भी देता है,
पर वो दस्तबरदार, वो ना छोड़ देने से मुराद ये नहीं है कि he leaves us, कि हमें बिल्कुल वो छोड़ देता है. He let us to be at our own. वो हमें हमारे अपनी उस पर थोड़ी कुछ अरसे के लिए रहने देता है, वो इन हालात में से गुजरने देता है. But it doesn't mean कि वो नहीं है, और वो आता है, पर फैलाता है, और फिर रुकाब की मानद हमें उठा कर ले जाता है, संभाल लेता है. लेकिन इस सारे प्रोसेस में, उस बुलंदी से गिरने में, उस इन तमाम तूफानों का सामना करने से, you are becoming an eagle. You are becoming strong. आप उकाब बन रहे हैं, आप उकाबों की तरह मजबूत हो रहे हैं. आपको असर नो खुदा जोर दे रहा है, उसके जोर को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए. I want to pray for you. आप उस जोर को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं. आप में से कितने हैं जो उस जोर को हासिल करने के लिए तैयार हैं? आज आप में से कितने हैं जो दोबारा असर नो जवान होना चाहते हैं? आप में से कितने हैं जो दोबारा असर नो जोर को हासिल करना चाहते हैं? आप में से कितने हैं जो आज दोबारा उकाबों की तरह बालों पर से उड़ना चाहते हैं? आप में से कितने हैं? Yes, if you are the one, if you have chosen to be strong again, यीशु के नाम में I release that power in the name of Jesus. आप उसके पास आ जाए, उसको कहें, हाय खुदा, oh God, I wait upon you, oh Lord, I wait upon you, oh Lord. Hallelujah. रबा सतारा बाबा, उसको कहें कि मैं तेरे चेहरे के दीदार का मुश्ताक हूँ. हालेलुया. क्योंकि उनको जो उसका इंतजार करते हैं, वो असर नो जोर हासिल करेंगे, like an eagle. Oh, for you, my brother and my sister, for you. That's for you. This is for you. Say for me. कि मेरे लिए यीशु आपके लिए आया, आपको जोर दे रहा है. आप उसके इंतजार करेंगे तो वो आपको असर नो जोर देगा, और आप इस असर नो जोर हासिल कर रहे हैं. ओ शराबा सटाला रबा, I feel the commanding of Holy Spirit here. Hallelujah. God bless each and every one of you. Become an eagle. Get ready. You are an eagle. Don't remain. वो ईगलेट की तरह ना रहे, उकाब के बच्चे ना बने रहे, उकाब बने, उड़े बालों पर. उकाबों की मानद बालों पर से उड़ना शुरू करें. आप दौड़ेंगे, आप ना थकेंगे, आप चलेंगे और मांदा ना होंगे. ये प्रॉमिस खुदा का है, ये प्रॉमिस खुदा का है. शटा काला रबा. यस, प्लीज गिव मी द प्रेयर रिक्वेस्ट. नाज़ुमेल गिल उनकी, और अब हम दुआएं करने को हैं. We'll just take 15 more minutes, 10 to 15 more minutes, and then we'll wind up. Hallelujah. आप अपने लिए, और प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक. जैसा ये मेरे सामने अभी प्रेयर रिक्वेस्ट है नाज़ुमेल गिल की, उन्होंने लिखा, प्रे फॉर अस दैट मे लॉर्ड गिव अस विक्ट्री एंड सक्सेस ओवर आवर वर्क. बी स्पेसिफिक. जो कुछ आपको बरकत चाहिए, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, खुदा यीशु, हम तेरे नाम से खुदा बाप से मांग लेते हैं. ओ नाज़ुमेल गिल को हम उनको तेरे लहू में छुपाते हैं. यीशु की as they have asked to give victory and success over their work, यीशु के नाम में उनके हाथ के काम में वो जो कुछ वो करते हैं उसमें बरकत डाल. And like eagles, वो दोबारा जोर हासिल करें, उकाबों की मानद बालों पर से उड़े. In the name of Jesus, I pray and bless you. Oh, Rabbi Shiteli Rehama Kamran, pray for my family and pray for my job, spiritual growth. तो हम यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं. हम रोहामा के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, उसके खानदान के लिए, उनके खानदान के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं. तो हम खुदा रोहामा के लिए तूने दरवाजे खोले हैं. God, I know that you have brought her here to know you more and more closer, and fly and soar high like an eagle. यीशु, मैं तेरी बरकत तेरी बेटी के लिए मांगता हूँ, spiritual growth मांगता हूँ. यीशु तेरा शुक्र हो. Thank you Jesus. Give me more prayer requests if we have. Thank
Thank you Jesus. اپنی prayer request دیتے جائیں. Sister Noreen Samuel, welcome and God bless you. Spiritual life and family. Oh Rashatallah, God, I pray for خدا میں بہن نورین کے لیے, ان کی spiritual life کے لیے, خدا spiritual growth کے لیے میں تیری برکت کو مانگتا ہوں. فیملی کے لیے میں تیری برکت کو مانگتا ہوں, تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کو مانگتا ہوں, تیری قدرت کو, تیری قوت کو مانگتا ہوں, تیرے جلال کو مانگتا ہوں. او شکل ربا ربا, اور دوبارہ سے اثر نو خداوند تو اپنی بچی کو زور بخش دے تاکہ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑے اور وہ تھکے نہ ماندہ نہ ہو, وہ بڑھتی جائے دوڑے اور وہ نہ تھکے, وہ چلے اور ماندہ نہ ہو یسوع کے نام میں. اور ونیتا بہن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, قوم جو انڈیا سے ہیں ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ونیتا فلواری کے لیے یسوع کے نام میں ان کے خاندان کو برکت دے. اے خدا باپ, ان کے خاندان میں تیری برکت آ جائے, تیری بڑھوتی, تیری گروتھ, تیری ابنڈنس, تیری بلیسنگز آ جائیں. ہاللویا. او شٹلی دیبی شہناز اختر خوشی کعبہ دیوانگر تینو زور دے کے. آج آپ نے سیکھا ہے, take your promotion. You pray for your promotion now. You pray. آپ اپنی پروموشن کے لیے بھی دعا کرنا شروع کریں. آپ دعا کریں, ہم مجھ سے بول رہے ہیں. ہم اپنی بہن کے لیے تیرے حضور سے دعا کرتے ہیں, یسوع کے نام میں پروموشن, یسوع کے نام میں رکابوں کی طرح تو نیا زور دے کر, and she's going to soar high. سچالا را بابا, خدا میں تیری برکت کو مانگتا ہوں, پروموشن کو مانگ لیتا ہوں. we release and we decree that promotion in the name of Jesus. اور خدا بھائی سائمن کے لیے تیرے حضور سے دعا کرتے ہیں, ان کے کام کے لیے تیرے حضور سے دعا کرتے ہیں, برکت کو مانگتے ہیں. خدا برکت دیتا جا, بڑھاتا جا یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں. اے خدا کے کام میں تیری برکت آئے. وہ خدا کاشف گل کے لیے, کاشف گل کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. خدا ان کی سکن الرجی کے لیے, ان کے کام کے لیے یسوع کے نام میں. ہاں خدا جب تیرا بیٹا تجھ سے پیار کرتا ہے, او خدا او تجھے خدا تیری خدمت میں ہے, خدا تیرا پرستار ہے. خدا میں تیرے حضور سے خدا الر کاشف کے لیے خدا میں خدا دعا کرتا ہوں. خدا میں ہیلنگ کی دعا کرتا ہوں. خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں تمام سکن الرجی جو ہے وہ ابھی اور اسی وقت ٹھیک ہو جائے, اور یسوع کے نام میں کام کے اندر برکت آ جائے. And he soars again high like an eagle, like an eagle. And we know that you are taking care of us. You are the God who lets us go through. ان وادیوں میں سے گزرنے دے رہا ہے, لیکن تو ہمارے ساتھ ہے. ہم کسی بلا سے ہرگز نہیں ڈریں گے. او شٹلا ربا, کیا دعا تھی. Sister Christina, for your responsibilities you need more strength. کعبہ دیوانگر تینو زور دے کر, he is giving you strength. آپ کی strength کو وہ renew کر رہا ہے. اثر نو زور حاصل کریں گے. بٹ جو خدا کا انتظار کرتے ہیں, وہ جو خدا کا انتظار کرتے ہیں اور آپ خدا سے پیار کرتے ہیں, آپ خدا کے پرستار ہیں, آپ کو خدا نیا زور دے رہا ہے دوبارہ سے. اور come on, یہ تمام وقت جس میں سے آپ گزرے ہیں, جس میں اس نے آپ کو مضبوط کیا ہے, remember he let you fall, he let you go through all these things, he let you, لیکن اس کا یہ پیار ہے, کیونکہ وہ اپنے پیار میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ ہمیں بچے نہیں دیکھے رہنا چاہتا, وہ ہمیں زمین پر کرال کرنے والے رڑتے ہوئے بچے نہیں دیکھنا چاہتا, وہ ہمیں جوان قداور, وہ ہمیں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے, وہ ہمیں زور میں دیکھنا چاہتا ہے, وہ ہمیں میچور ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, وہ ہمیں بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بڑے زور میں عقابوں کی مانند دوڑیں. ہاللویا. Oh, God, I pray for Sister Christina. I bless her in the name of Jesus. I bless her family. آفتاب بھائی کے لیے خدا, موزس کے لیے خدا, زکریا کے لیے میں تیری برکت کو مانگتا ہوں, اور خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. فیصل کے لیے, اور راشدہ جو تیرا پرستار ہے, فیصل, I bless you in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. God has blessed you. God told you to work, and you are doing that, and God is blessing you. اور خدا آپ کو بڑھاتا جائے گا یسوع کے نام میں. اور جو کچھ اس نے آپ سے کہا آپ کو وہ کرنا ہے. You know his promises, and you know what he has told you to do.
او شٹا کھالا ربا خدا میں فیصل کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں, اسے کام کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں, تیرا بڑا وہ ہاتھ مانگ لیتا ہوں, تیرا فضل خدا جاری رہے, تیرا شکر. خدا بہن انجلینا سنوبر کے لیے میں دعا کرتا ہوں خدا for your fresh anointing اور خدا gifts of Holy Spirit کے لیے. ہمارے کلیسیا کی جو یہ بڑی اچھی خوبصورت بہن ہے انجلینا سنوبر, God bless you my sister, I love you. What a prayer request, what a prayer request. You want to be filled with the gifts of Holy Spirit in the name of Jesus. یسوع کے نام میں تمام نعمتوں سے بھرتی جائے, اور جن نعمتوں کی, سب نعمتوں کی خواہش کریں, لیکن خاص طور پر جن نعمتوں کی آپ ڈیزائر کر رہی ہیں وہ آپ کو خدا اور روح القدس آپ پر نازل کرے, روح القدس سے بھرتی جائے اور اس کے جلال کے لیے استعمال ہوتی جائے. خدا یسوع کے نام کو جلال دے. ہاللویا. لبنا جوزف کے لیے ہم دعا کریں گے. Please pray for my family spiritual growth. What prayer requests are these? یہ بڑی خوبصورت prayer requests ہے, strong prayer requests ہے. Yes, we will pray. خدا یسوع ہم تیرے حضور آتے ہیں اور خدا اپنی بہن لبنا کے لیے, لبنا جوزف کے لیے ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں. خدا یسوع کے نام میں ان کے خاندان کے لیے, ان کے لیے خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا روحانی طور پر مضبوط ہوں. یسوع کے نام میں روحانی طور پر مضبوط ہو, پورا گھرانہ روحانی طور پر مضبوط ہو, روح سے معمور ہو جائیں, تیری نجات کو جان لے, روح القدس سے معمور ہو جائیں, روح القدس کا نزول یسوع کے نام میں روح القدس جاری ہو جائے اور برکت مل جائے. And they soar like an eagle. They all soar like eagles. They all soar like eagles. اور آپ جب سب مقاموں کا گھرانہ جب اونچا اڑنا شروع کریں گے, and when you will aim down, جب آپ دشمن کو دیکھ کر, اس کی موومنٹ کو دیکھ کر جھپٹ کر اس کے منہ سے اپنے پھل کو لے لیں گے. خدا آپ کو برکت دے. God is blessing you. اس سے پہلے بھی کسی کی prayer request ہے. God, I pray for Angelina. انجلا شعیب, خدا انجلا شعیب کے لیے اسپرچل گروتھ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. یسوع کے نام میں روح القدس کا تازہ مسا, روح القدس کی تازہ انائنٹنگ, روح القدس کا مسا, روح القدس کی معموری, اور یسوع کے نام میں روح القدس کی نعمت جاری ہو جائے. شٹا کرا بابا روح القدس سے بھر کر دے. برادر جی, یہ بڑی خوبصورت پریئر ریکویسٹ ہے. ہولی اسپرٹ, روح القدس سے بھرنا, روح القدس سے بھرنا. اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا, انتظار کرنا جب تک کہ تم قوت کا لباس نہ پاؤ. روح القدس قوت کا لباس ہے. روح القدس تسلی دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے, زور دیتا ہے, بڑھاتا ہے. یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتا ہے, گواہی دیتا ہے یسوع مسیح کی. روح القدس اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں بھائی جی, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کرنا شروع کریں اور کہیں روح القدس تو مجھ پر نازل ہو, روح القدس تو مجھ پر نازل ہو. اور اس وقت وہ آپ پر نازل ہو رہا ہے یسوع کے نام میں کثرت کے ساتھ, جیسے عید پینتیکوست کے روز ان پر وہ نازل ہوا اور وہ غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے. آپ پر اس وقت ساتھ نازل ہو رہا ہے یسوع کے نام میں. او گاڈ آئی پرے, اور روح القدس نازل ہو اور بھر جائے. اب آپ نے دعا کرنا شروع کرنی ہے, اور جب آپ دعا کر رہے ہیں, چاہے ایک لفظ, دو لفظ, ٹوٹے پھوٹے لفظ, کچھ بھی جو آپ کے اندر سے روح القدس کی معموری کی وجہ سے نکل رہا ہے, غیر زبانوں میں آپ دعا کرنا شروع کریں گے. خدا ابھی اس وقت آپ کو بھر رہا ہے اس قدرت کے مسا سے یسوع کے نام میں. اور آپ میں سے کوئی اور بھی ہے جو روح القدس کے مسا سے بھرنا چاہتا ہے, روح القدس کی حضوری سے بھرنا چاہتا ہے, روح القدس کا بپتسمہ چاہتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا شروع کریں. اور I want just request back on the screen. اور آپ میں سے جتنے جو ہیں جو روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, شکتالا ربابا رببے لرببے او ربا شتالا ربا سکتے لربے. اس وقت روح القدس کی قسم کی حضوری معموری آپ پر نازل ہو رہی ہے. ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں روح القدس, Holy Spirit, I'm ready and I'm receiving you. Holy Spirit, I'm ready, I'm receiving you. Ajay Wahid bhai Sabharwal, take it.
इन द नेम ऑफ जीसस रूह कुदस को ले ले, अपने अंदर आने दे। वो जब भर जाएगा आपके अंदर से अल्फाज जारी हो जाएंगे, और जितने भी इस वक्त रूह कुदस से मामूर होना चाहते हैं, उसका बपतिस्मा हासिल करना चाहते हैं, अपने लबों को खोले, दुआ करना शुरू करें। लेट्स स्टार्ट प्रेइंग इन अदर टंग्स। ओ रेबे शेले रेबे रेबे। और जितने रूह कुदस से मामूर है, रूह कुदस का बपतिस्मा है, गैर जुबानों से दुआ करते हैं, दुआ करना शुरू करें इनके लिए, सबके लिए। हाथों में भाई अच्छे ने, और कोई अगर रूह कुदस से मामूर होना चाहता है, नाउ दिस इज द टाइम। आई एम टेलिंग यू कि रूह कुदस जिस जगह पर आप हैं वहां पर कसरत के साथ नाज़िल हो रहा है, और रूह कुदस की हमें जरूरत है। विदाउट हिम, होली स्पिरिट के बगैर हम उकाब नहीं बन सकते हैं। होली स्पिरिट जो है वो हमें स्ट्रेंथ देता है, वो हमारा जोर है, वो यीशु मसीह की गवाही हमारे अंदर कायम करता है, हमारे वसीला से देता है, यीशु मसीह के नाम को जलाल देता है। रूह कुदस हमें चाहिए। रूह कुदस यीशु मसीह ने और खुदा बाप ने भेजा, और उसको पता था कि रूह कुदस के बगैर हम कुछ भी नहीं है। We need the fresh anointing, we need Holy Spirit, fire of Holy Spirit in the name of Jesus. Hallelujah. Shakataraba. Yes, and those words which are coming in your heart, जो आपके अंदर आ रहे हैं, आपके मुंह में आ रहे हैं, बोलना शुरू करें। ज़हन को बंद करें, रूह से दुआ करना शुरू करें यीशु के नाम में। और रबा शतकलारबा, रबा शतकलारबा। I need an evidence। अगर कोई किसी ने अगर इस वक्त आप में से किसी ने भी रूह कुदस की कुदरत को, उसके मसा को महसूस किया, और अगर आपने पहली दफा गैर जुबानों में दुआ की है, आप अपना एविडेंस दे सकते हैं, तो प्लीज हमें लेकर भेजिए। भाई अजय, हम भेजिए। Keep praying if you're still with us. उन्होंने लिखा कि उनकी मदर जो है वो खुदा यीशु में सो गई हैं, खुदा में सो गई हैं, और उनके घराने के लिए दुआ की जाए, उनके डैड के लिए, उनके भाई और उनकी बहन के लिए दुआ की जाए, ताकि खुदा उन लोगों को स्ट्रेंथ और पीस दे। हालेलुया। रबा शतकला रबा। खुदा मैं खुदा रोहेल नज़ीर उनके खुदा उन घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा उनके डैड के लिए, खुदा रोहेल के लिए, खुदा उनकी खुदा बहन के लिए, उनके भाई के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। सब्र और तसल्ली और इत्मीनान इस घराने को, और जो ग्रीविंग फैमिली है, और जिनकी खुदा खानदान का एक बड़ा अहम फर्द जो सो गया तुझ में, बट हम ये इत्मीनान रखते हैं कि ये फिर खुदा मिलेंगे, और फिर मिलेंगे जब वो तुझ में सोई हैं खुदा, तो फिर ये मिलेंगे खुदा। मैं इनके सारे घराने के लिए तेरी निजात को मानता हूँ, और तेरी तसल्ली को मानता हूँ, तेरे इत्मीनान को मानता हूँ यीशु के नाम में। हमें शहबाज मसीह जॉब के लिए प्रे करें। हालेलुया। खुदा हम शहबाज मसीह के लिए खुदा जॉब के लिए दुआ करते हैं कि खुदा शहबाज मसीह जॉब के लिए जो मेरे पास अभी है, किरण शहबाज खुदा हम किरण शहबाज के लिए तेरे हुजूर से दुआ करते हैं खुदा, तेरी बेटी के लिए खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम में, जो तेरा बेटा है, जो हमारा भाई है, जिसके वसीला से हम तेरे लेपाले बेटे और बेटियां बन गए, हम तुझे बाप कहकर पुकारते हैं। हम खुदा बाप खुदा यीशु मसीह के नाम में तेरी बेटी किरण के लिए जॉब के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम में। अब इसी वक्त दरवाजा खुल जाए एंड यू ब्लेस हर। खुदा शाइस्ता भट्टी, उनकी बहन जो है सबरीना भट्टी, उन्होंने जिस पर कहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, खुदा उनके खानदान के लिए मैं दुआ करता हूँ। यस मेरी बहन शाइस्ता, जो आपकी सिस्टर है सबरीना, उन्होंने मुझे मैसेज किया था एंड आई प्रेड फॉर हर। हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, मैं और मेरी मिसेस तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप लोगों को बरकत दे यीशु के नाम में। जो सब अच्छी ख्वाहिशें खुदा बाप तेरे बच्चों की हैं, which are all godly and which are all just so beautiful, let that happen यीशु के नाम में। और रेबेशंते हमारी आंटी हैं बड़ी अच्छी जी, रीटा जीवन माल, उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों के लिए दुआ की जाए ताकि
I want my children to come to the Lord Jesus, spiritually healing, and also for me and my husband wants to be like an eagle. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में. यस, आपको, आपके हस्बैंड को खुदा ने आज जोर दे रहा है और फिर से उकाबों की मानद आपको उठा खड़ा कर रहा है. हालेलुया. उसके उस जोर को ले लें, उसके उस जोर को ले लें. और आपके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में. आए खुदा बाप तू संभाल ले इस खानदान को, और रूल कुदस तू इन बच्चों के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ तू बात कर. रूल कुदस तू उनके दिलों को तैयार कर. यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें. रूल कुदस तू उनके साथ बात कर. रूल कुदस तू उनको मिल. You correct them in the name of Jesus. Amen. Amen. हालेलुया. बहन वनीता फुलवारी ने लिखा है कि जी उनको यीशु मसीह चाहिए उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनकी कलीसिया में. उनके लिए दुआ कीजिए यीशु के नाम में. खुदा बाप हम दुआ करते हैं बहन वनीता के लिए कि उनकी जिंदगी में यीशु मसीह तेरा नाम, तेरा बोलबाला हो. उनके खानदान के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके घराने के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं. यीशु का नाम रहे. आमीन आमीन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमीन. तेरा शुक्र हो खुदा और सलाम यीशु के नाम को मिले. शाजिया सलीम from Pakistan. Thyroid and fibroid. I have no child. Please pray for me and I'm very worried. Please. Shatakhala Rababa. Ben Shazia, the one who created you. Ben Shazia, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको बनाया है. ये thyroid, ये fibroid, everything. He's in control and his name is Jesus. उसका नाम यीशु है और वो आपका और मेरा शाफी है. आपका और मेरा शाफी है. शकाताला रबा. Put your hand on your thyroid. Put your right hand on your thyroid. आप अपने thyroid पे खुद हाथ रखें और दुआ करें. और अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में शिफा को हासिल करें. यीशु तेरे लहू को मांगते हैं. ऑल डिसऑर्डर जो थायराइड का है, यीशु के नाम में सब कुछ ठीक हो जाए. ऑल हार्मोनल प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में ठीक हो जाए. फेब्रॉइड एवरीथिंग यीशु के नाम में सब एबनॉर्मलिटी जाती रहे. यीशु तेरे लहू को हम अप्लाई करते, तेरे लहू को मांगते हैं. यीशु तेरे नाम से जब हम दुआ करते हैं सब कुछ होता है, क्योंकि तेरा नाम खूबसूरत है, उसमें कुव्वत पाई जाती है. हालेलुया. और खुदा हम दुआ करते हैं अपनी बहन के लिए औलाद की नेमत, औलाद की नेमत. यीशु के नाम में ये औलाद की नेमत, ये औलाद की नेमत जारी हो. हालेलुया. रबा शटाला रब. औलाद बहुत प्यारी चीज है जी. मैं एक गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद हम आखिरी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर फिर हम विल क्लोज. मैं आप लोगों के साथ एक प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करता चाहता हूँ. बहन उस्मा कमाल जो हमारे ट्रांसमिशंस में होती भी हैं, मंडे का हमारा जो टाइम था उसमें हम मंडेज को इवनिंग में आई एम डूइंग फ्रॉम हमारे चर्च और एक और पेज से वे ऑफ द हेवन से मैं लाइव जाता हूँ और कलाम और दुआ की खिदमत सर अंजाम देता हूँ. और उस दौरान में वो हमारे साथ थी और उन्होंने कहा दुआ कीजिए. उनका बेटा 5 साल का है, मूसा, ही इज ऑटिस्टिक. और जब उन्होंने कहा मेरे बेटे मूसा के लिए दुआ कीजिए, हमने उनके बेटे मूसा के लिए दुआ की. वो आज तक बोला नहीं है, और जब उसके लिए दुआ हो रही थी और दुआ हुई है, और उन्होंने, हमारी बहन ने बताया कि उसने पहली दफा उनको मामा कहकर बुलाया है. हालेलुया. दिस वर्ड मामा इज सो पावरफुल, इज सो पावरफुल. Start praying. मेरी बहन का नाम मुझे दोबारा जरा दे दे. क्या नाम था जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी? आप get ready to hear this word. It will take time. Definitely एकदम से वो मामा आपको कहलाने शुरू करेगा. बहन शाजिया, राइट? शाजिया सलीम नाम क्या था पूरा उनका जी. आप ईमान के साथ दुआ करना शुरू कर दें. आमीन. और यीशु के नाम में इस बरकत को ले ले. यीशु के नाम में इस बरकत को ले ले. And get ready to be a mom. Get ready to be a mom. Get ready to be productive. Get ready to be a mom to raise the generation. यीशु मसीह के लिए जनरेशन को रेज करने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में. And you and your husband hold your hands together and start praying और ईमान के साथ दुआ करें.
and meet with each other today. God bless you. खुदा बरकत देने को है. खुदा आपको यीशु ने शिफा दी है, सब कुछ वो करेगा. आमीन. हालेलुया. वीरू जी पास्टर जी मुझे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रे करिए प्लीज. यीशु के नाम में तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो. खुदा यीशु तू बरकत देने आया, तू बरकत देने आया, तू आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत 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 अबंडेंस ओवरफ्लो की जिंदगी हो. नजात से भरे हो हम, तेरे रूल कुदस से भरे हो, तेरी नजात से भरे हो. यीशु मसीह के नाम में financial blessings, receive them in the name of Jesus. Amen. Angelina D'Souza, I want you to pray for coronavirus to go from Goa and pray for the whole world. Yes, Sister Angelina. We are going to pray for that. We've been praying, and yes, we need to keep praying. God, we pray, we come in one accord and we pray for this pandemic COVID-19, this coronavirus. In the name of Jesus, we rebuke you and we claim that now we claim that now it ends now. In the name of Jesus, it ends now. I protect our countries. I protect for Pakistan. I protect Pakistan. I protect India. I protect UAE. I protect all other countries. I protect the whole world into your blood, Jesus. Only you are able. Only you are capable. And you have already done it. You have already done it on cross. And you are going to do it again. You have done it. Oh, Rashakatalana Baba. यीशु के नाम में, yes, coronavirus, we rebuke you in the name of Jesus. And stop now and leave in the name of Jesus. And things सब कुछ नया हो जाए. सब कुछ नया हो गया है. Amen. God bless you all. God bless you. विकी मसीह लिखा, मेरा कारोबार में रुकावट है, प्लीज आप दुआ करें. विकी मसीह, आपके कारोबार में रुकावट जो है ठीक है, but you need to be an eagle. आपको उकाब बनना है आपके कारोबार में. if it is getting tough, चीजें मुश्किल हो रही हैं, टफ हो रही हैं, it's time to fall. but ये गिरने का वक्त है, कोई बात नहीं, थपेड़े खा लिए हैं आपने. सीखें और ये याद रखें कि खुदा आपको फिर से जोर दे रहा है. सरे नो आपको फिर से, आप फिर उकाब की मानद बालों पर से उड़ेंगे यीशु के नाम में. एंड आई प्रे फॉर योर बिजनेस, ऑल द प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में दूर हों और ये बिजनेस बढ़ता जाए यीशु के नाम से. ने जस्ट दुआ की, उन्होंने कहा है कि हस्बैंड के लिए कि खुदा यीशु उनकी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ बना दे यीशु के नाम में. खुदा बहन कोमल के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा उनके खामंद को तो तब्दील कर और रूह कुदस तू बात कर, यीशु की निजात से भर जाए तेरा बेटा. तेरा शुक्र यीशु के नाम से. आमीन आमीन. In Africa, we pray for you and for your family, for the protection and peace of Jesus. Peace of Jesus be with you in the name of Jesus. I protect your family in the blood of Christ. Ask for the hedge of his blood around you and your family, and may his peace and his comfort be with you. Holy Spirit be with you. Amen, 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 amen. Yeshua. God, we pray for Rohil Nazir as he cannot reunite with his family in Pakistan. God, I pray that you make a way for him. And we know where we don't see any way, where there is no way, you make the ways and you make a way for him. You bless him and you bless his family. In Jesus' name we ask, amen. 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 I am सब खुदा की सुखाई हुई दुआ में शरीक को शामिल होंगे. हालेलुया. हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جیسے ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی میٹھی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین 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 آمین. جی خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بہت بہت برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں کو برکت ملی ہے، آپ نے آج برکت حاصل کی ہے. ہاللیلویا. اور خداوند میں بڑھتے جائیں، اس میں مضبوط رہیں. اینڈ ون تھنگ، like an eagle, 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 soar high, like an eagle. خداوند یسوع مسیح کے زور میں بڑھتے جائیں. God bless you. God bless you all. God bless you all. جی ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اپنی درخواستیں آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، پاسٹر فلیمن جارج کو ہمارے چرچ پیج پہ بھی، آپ میرے پرسنل اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور میرے مسز کے پیج پر بھی ان کو بھی پرسنلی آپ بھیج سکتے ہیں، ان باکس کر سکتے ہیں شبیہ فلیمن کو بھی. اور وی ول کیپ پریئنگ فار یو اینڈ وی لو یو آل. گاڈ بلیس یو. اور ان اسٹریمس کو ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ویک پھر ہم ول کم بیک with another powerful word of God. God's word is so powerful. خدا کا کلام بہت، اس میں زور ہے، اس میں قوت ہے. ہاللیلویا. اور پرستش کے ساتھ آئیں گے تاکہ آپ لوگ سب پھر سے برکت پائیں. God bless you all. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین آمین آمین.